Halo, perkenalkan nama saya Dandi Claudius Paluk dari tingkat 1 PPNB. Saya akan mempresentasikan tugas biologi yang berjudul kelainan metabolik. Definition of metabolic disorders. Metabolic disorders are disorders in the body metabolic process. Metabolism in the process of breaking down nutrients from food into energy needed by the body. Pengertian kelainan metabolik. Gangguan metabolik adalah kelainan dalam proses metabolisme tubuh. Metabolisme adalah proses penguraian nutrisi dari makanan menjadi energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Carbohydrate metabolic disorders. 1. Diabetes. Diabetes result in increased blood sugar level. 2. Galactosemia. Galactosemia is a metabolic disorder that causes the body to be unable to break down galactose type sugars properly. Galactose is a type of sugar found in milk. 3. McArdle syndrome, a disorder that causes the body to not be able to break down glycogen. Glycogen is a form of sugar that is stored in all body tissues, especially muscles and liver. Gangguan metabolisme karbohidrat. 1. Diabetes. Diabetes mengakibatkan kadar gula dalam darah meningkat. 2. Galaktosemia. Galaktosemia merupakan kelainan metabolisme yang menyebabkan tubuh tidak mampu memecah gula jenis galaktosa dengan baik. Galaktosa adalah jenis gula yang terdapat dalam susu. 3. Sindrom McArdle. Suatu kelainan yang menyebabkan tubuh tidak mampu memecah glikogen. Glikogen adalah bentuk gula yang tersimpan di seluruh jaringan tubuh, terutama otot dan hati. Disorders of amino acid metabolism. 1. Phenylketonuria. Phenylketonuria occurs when level of the amino acid phenylalanine in the blood are too high. 2. Maple syrup urine disease. Maple syrup urine disease occurs when the body is unable to absorb amino acids. 3. Alkaptonuria. Alkaptonuria occurs when the body is unable to properly break down the amino acids tyrosine and phenylalanine so that the sufferer urine is brownish black when exposed to air. 4. Friedreich's ataxia. Friedreich's ataxia occurs when the protein of the fraction type in the body decreases and causes damage to the nerves that control the ability to walk and work the heart. Gangguan metabolisme asam amino. 1. Phenylketonuria. Phenylketonuria terjadi ketika kadar asam amino atau protein phenylalanine dalam darah terlalu tinggi. 2. Maple syrup urine disease. Penyakit urin sirup maple terjadi ketika tubuh tidak mampu menyerap asam amino. 3. Alkaptonuria. Alkaptonuria terjadi ketika tubuh tidak mampu memecah asam amino tyrosine dan phenylalanine dengan baik, sehingga urin penderitanya berwarna hitam kecoklatan ketika terpapar udara. 4. Ataxia Friedreich. Ataxia Friedreich terjadi saat protein jenis frataxin di dalam tubuh berkurang dan memicu kerusakan pada saraf yang mengendalikan kemampuan berjalan dan kerja jantung. Fat metabolic disorders. Diseases that are included in the group of fat metabolic disorders include: 1. Gachor disease. Gachor disease is a disease that makes the body unable to break down fat, so fat accumulates in the liver, spleen, and bone marrow. These disorders will lead to brain damage. 2. Tay-Sachs disease. Tay-Sachs disease causes fat accumulation in the brain. 3. Santomas skin disorders that arise due to the accumulation of fat
under the skin surface. Gangguan metabolisme lemak. Penyakit yang termasuk kelompok gangguan metabolisme lemak antara lain: 1. Penyakit Gaucher. Penyakit Gaucher adalah penyakit yang membuat tubuh tidak mampu memecah lemak sehingga lemak menumpuk di hati, limpa, dan sumsum tulang. Gangguan ini akan memicu kerusakan tulang. 2. Penyakit Tay Sachs. Penyakit Tay Sachs mengakibatkan penumpukan lemak di otak. 3. Xanthoma. Gangguan pada kulit yang muncul akibat adanya penumpukan lemak di bawah permukaan kulit. Metabolic symptoms. There are some common symptoms of metabolic disorders, namely: 1. The body feels weak. 2. Nausea and vomiting. 3. No appetite. 4. Stomach ache. 5. Bad breath, sweat, saliva, and urine. 6. Eyes and skin are yellow. 7. Late physical development. 8. Seizures. Gejala metabolik. Ada beberapa gejala umum dari gangguan metabolik, yaitu tubuh terasa lemas, mual dan muntah, tidak nafsu makan, sakit perut, bau napas, keringat, air liur, dan urin yang tidak sedap. Mata dan kulit berwarna kuning, perkembangan fisik terlambat, kejang. Sekian dan terima kasih.